Trek juga guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya guys di channel Hasan Tiro Fishing guys. Oke guys, spot kali ini guys di pantai utara guys, tepatnya di Pantai Patek guys, itu Bondo. Aplikasi ujian apa harus Mudah-mudahan sekarang dapat rezeki ya guys, dapat sambaran ikan guys. Tercit kita main dasaran aja guys, simpel aja guys, yang penting kita strike aja guys. Oke guys, simak terus kelanjutan sama Jeng, tetap di channel Hasan Tiro Fishing. Mantap. Oke guys, waktunya sekarang saya mau lempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim guys, langsung turun ke bawah guys. Timahnya kurang berat guys, lama guys terjunnya guys. Ayo cantik makan. Aduh. Strike guys. Mantap guys. Jorannya melengkung guys. Mantap guys. Strike juga guys. Kawan juga strike itu guys. Mantap guys. Jos. Plat kuning guys. Plat kuning guys. Double strike guys. Mantap itu guys. Mantap yoi. Kawan juga narik tuh guys. Oke guys. Kawan guys strike guys. Itu guys. Mantap guys. Guys giliran saya guys. Nyemplung lagi guys. Plat kuning semua guys. Masuk nih guys. Ikan gurih guys. Bandulnya kurang abot terjunnya lama guys. Rilis. Kenapa dilepas guys? Sodako. Idol tombok dan. Strike guys. Strike guys. Baru turun guys. Mantap guys. Pokok tajak lah guys. Guys, ini lagi turun lagi guys. Kawan guys, double strike guys. Mantap itu guys. Punya saya kok lama turunnya guys. Ini udah nyampe guys. Iya guys, kawan strike lagi guys. Double terus dia guys. Mantap itu guys. Asli aja guru loh. Kurang seret dia, lor shot dia. Alor shot. Laporan deh. Anyar sih guys. Laporan saya kemarin tuh minggat dah iya je. Laporan. Tuh, mak terketeran mangan nih guys. Itu besar kadang guys. Ini guys. Strike guys. Tak percaya kamu guys. Oke guys, kita mendarat lagi guys.
Mendarat lagi guys. Ini kedalaman kurang lebih guys antara 30 sama 40 meter guys. Nih guys, 1 meter nih guys. Kita di sini cuma cari hiburan ya guys. Yang penting strike ya guys. Gak ada target ikan guys. Yang penting ada sambaran, kita hajar guys. Nah ini guys, strike guys. Strike guys. Aduh, nyait anak tuh. Aduh, sisi sambitan. Sik. Yo. Tarin. Oh. Oke guys, kita mau pendaratan lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing gede ya Allah. Strike guys. Mantap guys. Hah? Mantap guys. Jos. Oke guys, kita kedatangan pesaing guys. Dia tiba-tiba datang ke sini guys, mau nyerang guys. Mater nyambit kemarin guys. Lepas bulat guys. Tap guys. Track guys. Track lagi guys. Ada baby guys. Oh, strike juga guys. Naik duluan guys. Awas. Awas. Belum kelihatan sih guys. Oh, seperti yang tadi, kasap. Bawa ke depan. Oh, kasap guys. Kasap. Panoro desa. Bongke penting juga bongke. Terus pakade. Penting bongke juga. Semua mantap guys. Fokus ke cukup bongke. Cuma cantik guys. Teku nanti ke juga. Ya. Teku juga nasi lah. Ekor. Mantap. Gak aktif guys videonya guys. Mantap guys. Guys, pancingnya guys. Ini guys. Mantap guys. Lengkap guys menunya guys. Seri ini menggalai lagi guys. Guys, kita turun lagi guys, mendarat ya guys. Jadi atas NGA nyari kajuna. Kajuna saya kasih aku bujuri ya. Ada bobon nasab kasih aku bujuri.
Mantap guys, trek lagi guys. Duh, baby mana guys? Oke guys, kita sudah sandar nih guys. Kita udah mendarat guys. Ini kita lagi beristirahat guys. Sebentar lagi kita mau OTW semua guys. Ini para suhu-suhu kita guys. Ini lagi naik guys. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video di channel Santiro Fishing. Oke. Selamat berjumpa lagi. Bye bye.